Round 7 na. Tiba din si Castillo ah. Pumapagaspas pa si Castillo eh. Kumbaga sa manok, pumapalo pa, Winter. Oh, katawan kung ano. Yun, katawan tapos pag ano yung ulo. Oh, nasusunod, tanggalin eh. Oh. Yan. Wag lang mapagod si Jerusalem. Yun, ayos yun. Pag di makuha sa ulo, katawan. Matibay Mexicanong si Castillo ah. Yeah, sumasakit na, nararamdaman niya na. Ramdam na. Umina na si Jerusalem, ano napapagod na. Ayun! Walop! Pagod na. Delikado pa rin kalaban yung Mexico. Oo. Ano yan eh, tumatagal yan, Brad Winter. Yan, laro-laro lang muna. Laro-laro lang, lamang pa. Oh, nadulas. Round 7 po ito mga kababayan. Tapal din sila. Uy, yun, walop. Palakol. Ba? Umaano pa, pumapag. Tibay pa, no? Yun. Pagod na si Melvin. Okay, and the round 7.